अरू भन्दा नि साथी थियो त्यो बिहान ठ्याक्कै पढ्ने गाडी नआएको चाहिँ मजा लाग्यो नआउँदाखेरि बेड्दैन थियो तपाईँहरूको माछाको मान्छे छ भन्छ एकजना मात्रै छ माछाको होइन तिनजना छ भन्छ तिनजना छ 4 भाइ हुन्छ पक्कै नसुधेर कहाँ लड्नु त चोरमा त लड्छ क्या कम्ती हुन्छ ये जो है ना जो से बन रहा है ना गेहूं से गहुँ जौ होइन गहुँ यो चाहिँ जौ हो जौको चाहिँ ये जो है ना अच्छा ये गेहूं से बन रहा है यो चाहिँ गहुँ गहुँ र कोदो कोदो हामीले कोदो र गहुँ जौको मकै पकाउँछौँ जौ र गहुँको चाहिँ राम्रो हुन्छ हमारा गाड़ी खराब हो गया तो हम इधर आके गेहूं का बना हुआ थोड़ा सा देख रहे हैं कैसे बनाते हैं आंटी तैँले मर्छ पनि लाँदैन पहिले बेलुकै बाहिर निकालेर दिन्छ राख्नु নিচে কলা গাছ আছে ওপাশে ভুট্টা আছে বিভিন্ন রকমের চাষ আছে আন্টির ঘরে আমি তো জল ভরতে এসেছিলাম এই যেমন জল ভরতে দেখি এরা এখানে ডাঁটা শাকও আছে কচু শাক আছে ডাঁটা আছে উপরে ভুট্টা আছে এখানে আলু আছে এগুলো সব আলু আর 1-1.5 মাস পরে আলু বেরোবে এগুলো আর ওই এখানে অ্যালোভেরাও আছে মনে হচ্ছে হ্যাঁ অ্যালোভেরা এগুলো আলু সব আর এটা হচ্ছে গিয়ে বিনস এগুলো হচ্ছে বিনস গাছ হচ্ছে প্রচুর হাই প্রোটিন সমৃদ্ধ বিনস এখানে পেঁয়াজ কলিও আছে এই যে পেঁয়াজ হয়েছে এই পেঁয়াজ হয়েছে পেঁয়াজ হয়েছে এই পেঁয়াজ হয়ে আছে নিচে পেঁয়াজ হয়েছে দেখা যাচ্ছে ওইখানে সর্ষেও আছে সর্ষেও হয়েছে আর এই ভিউটা খুব সুন্দর জায়গাটা খুব সুন্দর বিউটিফুল প্লেস